Dumma silent no och C6 is det värst. De är stora. Jävla idioter. De snor mig och Medin och andra folks video. De skriver dåliga kommentarer till mig och andra folk. Jag hoppas att de skrotas. But silent no and C6 is the worst. These are big fucking idiots. They steal videos from me, Romadina and other users. They wrote bad comments to me and other users. I hope they get banned. 愚蠢的沉默不语 ，C6 是最差的。他们是大的。该死的白痴。他们盗用了米罗梅迪纳和其他人的视频。他们会写一些关于我和其他人不好的评论。我希望他们被取消。Silent and and C6 is the worst. These are big fucking idiots. Nagnakaw sila ng mga video mula kay Miro Medina at iba pang user. Sumulat sila ng mga bad comments sa akin at sa ibang user. Sana maban sila. Anti-Miro Medina, anti-Serofa Elevetors. De är stora jävla idioter. De skriver dåliga kommentarer till mig och andra folk. Jag hoppas att de blir bannad.